আপনারা জানেন আগামীকাল পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার প্রথম পর্যায়ে নির্বাচন এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে যে 142টি কেন্দ্রে নির্বাচন হবে তার মধ্যে ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে। আমাকে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্ব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির আশীর্বাদে আমাকে এখানে ভারতীয় জনতা পার্টির পদ্মফুল চিহ্নে অর্থাৎ কমল ছাপে প্রার্থী করেছেন ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্ব। আপনারা জানেন যে 2021 সালে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী এবং পরিবারবাদী কোম্পানি মুসলিম লীগ 2 তৃণমূল কংগ্রেস তার সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জি নন্দীগ্রামে আমার বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন আমাকে পরাস্ত করে প্রাক্তন করে দেবেন, কিন্তু বন্ধু আপনাদের আশীর্বাদে, ভগবানের আশীর্বাদে, ঈশ্বরের কৃপায়, জনতা জনার্দনের সমর্থনে আমি উনাকে ওই কেন্দ্রে হারিয়েছিলাম। আমার বিশ্বাস যেভাবে গত কয়েকদিন আমি হাজার হাজার ভবানীপুরের গণদেবতার সঙ্গে সাক্ষাৎ পেয়েছি, তাদের উৎসাহ দেখেছি, তারা ভবানীপুর কেন্দ্রেও পরিবর্তন চায়, পরিত্রাণ চায়। কারণ গোটা বাংলাতে আপনারা 15 বছর চোরেদের দেখে নিয়েছেন, 34 বছর বামেদের দেখে নিয়েছেন, শুধু রামেদের দেখা বাকি আছে। আমরা সবাই 5 বছর রামকে দেওয়ার বিনম্র আবেদন জানিয়ে আপনাদের দুয়ারে। মোদীজির নেতৃত্বে ভারতবর্ষের সমস্ত বড় রাজ্যে 20-21টা রাজ্যে বিজেপি সরকার চলছে। সেখানে কিভাবে উন্নয়ন, গুজরাটে বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থান, মহারাষ্ট্রে শিল্পায়ন, নগরায়ন, একদিকে কৃষকের অধিকার, অন্যদিকে সমবায়ের শ্রীবৃদ্ধি, যেভাবে মহারাষ্ট্র এগিয়ে যাচ্ছে মানুষ দেখতে পাচ্ছে। উত্তরপ্রদেশের সুশাসন, সুরক্ষা, আমাদের মা, বেটি, বহন, দিদি সবাইকে যেভাবে উত্তরপ্রদেশে বিজেপি সরকার সুরক্ষা দিচ্ছে, মানুষ তা দেখতে পাচ্ছে। মানুষ দেখতে পাচ্ছে আসামে কেন্দ্রীয় হারে সরকারি কর্মচারীরা, শিক্ষকরা মহার্ঘ ভাতা ডিএ পাচ্ছেন, কর্মসংস্থান হচ্ছে, ঘুষ ছাড়া চাকরি হচ্ছে, মেধা অনুযায়ী চাকরি হচ্ছে, একটাও চাকরি বাতিলের কোনো গল্প নেই। আসাম, ত্রিপুরায় বিজেপি আসার পরে সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া লাগিয়ে বাংলাদেশ থেকে আসা অবৈধ মুসলিম অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গাদের আজকে আসাম এবং ত্রিপুরা থেকে ঘাট ধরে বের করে দেওয়ার কাজ বিজেপি সরকার করেছে। আর এই পুরো পশ্চিমবঙ্গে চাকরি নেই, শিল্প নেই, সরকারি বিদ্যালয় খতম। টাটা গোষ্ঠীকে তাড়িয়েছে, আপনার আমার কথা নয়। প্রয়াত রতন টাটা বলে গেছেন, আই এম লিভিং বেঙ্গল, এখানে একজন ব্যাড এম আছে, আমি গুড এম এর কাছে চললাম। তখন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী। টাটাজি যে কথা বলে গেছিলেন আজ গোটা বাংলা বলছে যে এই সরকারের আমলে কাটমানি, সিন্ডিকেট, গুন্ডারাজ, মহিলাদের উপর নির্যাতন, তোলাবাজি, পুলিশকে ক্যাডারে পরিণত করা, ব্যবসায়ী শিল্পপতিদের নাবিশ্বাস করা, আর সব জায়গায় ভয়ের পরিবেশ, আতঙ্কের পরিবেশ, আতঙ্কের পরিবেশ। মোগল পাঠানদের সময় যেমন
ভয়ের পরিবেশ ছিল। ঔরঙ্গজেব, শাহজাহান, হুমায়ুন, বাবরের সময় যেমন ব্রিটিশদের আমলে ভয়ের পরিবেশ ছিল, ঠিক একই পরিবেশ তৈরি হয়েছে এখানে। डरना मत, झुकना मत, इस बार आर पार का लड़ाई। इस बार जो होने वाला असेंबली चुनाव है, ये केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ का चुनाव नहीं है। ये चुनाव कोई राजनीतिक स्वार्थों के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। देश की सुरक्षा का सवाल है। जितना भी पूरा देश में बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया देश को बर्बाद करने का काम कर रहा है, इंटरनल सिक्योरिटी खत्म कर रहा है, इसके लिए जिम्मेदार ममता बनर्जी का सरकार है। बांग्लादेश में सटे हुए एरिया में 600 किलोमीटर बॉर्डर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को जमीन ये सरकार नहीं दिया है। जहांगीरपुरी दिल्ली में हनुमान जयंती में पत्थरबाजी कौन किया? ये बांग्लादेशी मुसलमान रोहिंग्या ने किया। हरियाणा का नूह में जो कम्युनल क्लास हुआ, जो लोग पकड़ा, सब बांग्लादेश से होते हुए, पश्चिम बंगाल से होते हुए ये लोग पूरा देश में बर्बादी का काम कर रहा है। इंदौर का सेक्स रैकेट हो सकता है, बंगालुरु में ब्लास्ट हो सकता है, सब यहाँ से जाते हुए ये लोग कर रहा है। ममता बनर्जी अपने वोट बैंक का लालच से, तुष्टीकरण का लालच से उन्होंने सबको फर्जी एपिक कार्ड बना दिया, आधार कार्ड बना दिया, रेशन कार्ड बना दिया, वोटर लिस्ट में नाम उठा दिया। इसलिए भवानीपुर में फिर एक बार कमल खिलाना चाहिए। भवानीपुर में वोटर लिस्ट को इलेक्शन कमीशन ने साफ सुथरा कर दिया। पहले जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आया था उसमें 45,000 वोट डिलीट हुआ। उसका बाद फाइनल वोटर लिस्ट में 2,000, उसका बाद एडजुडिकेट का बाद 51,000 वोटर का नाम नहीं है। इसमें ज्यादातर डेथ वोटर, फेक वोटर और घुसपैठिया वोटर है। ये लोग का वोट हाट गया। ममता बनर्जी का जीतने का कोई मौका नहीं है यहाँ। अभी 1,60,000 वोट का कॉन्स्टिट्यूंसी है। 1,25,000 सनातनी वोटर है और 35,000 ममता बनर्जी का अपने वोट बैंक का वोट है। आप लोग खुल के 90% आ जाएगा तो इस बार यहाँ भी कमल खिलने वाला है। अब मान के चलिए पूरा प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष के नाते में घूम रहा हूँ। सब कुछ बिहार से काकद्वीप, दार्जिलिंग से दीघा, सब परिवर्तन की लहर, सब मोदी जी का नाम में गूंज, विकास प्रगति तरक्की का साथ इस बार भाजपा सरकार, इस बार भाजपा सरकार। बीजेपी आएगा तो सिंडिकेट राज खत्म, तोलाबाजी खत्म, काटमानी खत्म। ये कलकत्ता में हर एरिया में ये जो चोर काउंसिलर है टीएमसी का, ये और पुलिस का कुछ ऑफिसर है, छोटा पुलिस नहीं है, जो थानादार है, जो पुलिस वेलफेयर बोर्ड का साथ जुड़ा हुआ है, ये लोग पूरा कलकत्ता में हर वार्ड में चोरी करने का काम करता है। स्क्वायर फुट काउंसिलर और तोलाबाज पुलिस कलकत्ता को बर्बाद कर रहा है। किस तरीके से डेमोग्राफी बदल गया आप लोग देखा ना। चलिए पूरा बलगछिया काशीपुर से मोमिनपुर अकबालपुर तक पूरा डेमोग्राफी खत्म कर दिया बंगाल का। आप अंकुश लगाने का काम जनता जनार्दन को आने वाला 29 अप्रैल करना ही पड़ेगा।
ममता बनर्जी काली रामनवमी में नहीं निकलती है, उन्होंने रेड रोड में नमाज पढ़ने का टाइम उनका पता है। ममता बनर्जी का मेयर पाकिस्तान का डॉन का रिपोर्टर को लेकर मोमिनपुर इकबालपुर में जाकर बताता है यहाँ भी एक मिनी पाकिस्तान है। एक बात बोलने वाला कलकत्ता का मेयर है। कलकत्ता का मेयर बोलता है जब आधा से ज्यादा आबादी उर्दू में बात करेगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। কলকাতার মেয়র বলেন আমার ধর্মে আমি ভাগ্যবান, যারা আমার ধর্মে গ্রহণ করেননি তারা দুর্ভাগ্যশীল। তার মানে दावत इस्लाम और भाषा के नाम पर, राजनीति के नाम पर, जातों के नाम पर हम लोग को तोड़ रहा है ममता बनर्जी। इसलिए बांटेंगे तो काटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इस बार सबको एक रहना चाहिए, সবাইকে এক থাকতে হবে। আর 29 তারিখে ভারতীয় জনতা পার্টিকে পদ্ম ফুল চিহ্নে ভোট দিতে হবে। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন। কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।